حضرات، اب میں ترانے کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ فیصل آباد ہی سے تعلق رکھنے والے تحصیل تاندراوالا سے جماعت کے عظیم شاعر اور عالم جناب قاری بشیر احمد عزیزی صاحب وہ تشریف لائیں اور اس بیداری ملت کے حوالہ سے ترانہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج تہاڈے سامنے اردو پنجابی دا مکس جا ترانہ جدا تعلق بیداری ملت دے نال ہے اور نفاذ اسلام دے نال میں انشاءاللہ العزیز اس عظیم ڈویژنل کانفرنس کے اندر انشاءاللہ پیش کرنا چاہنا۔ پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم۔ قرآن و سنت اللہ دا نور ہے، قرآن و سنت اللہ دا نور ہے، جگ وچ اے پرچم لہرانا ضرور ہے۔ قرآن و سنت اللہ دا نور ہے، جگ وچ اے پرچم لہرانا ضرور ہے۔ تحریک دا بس ہو منشور ہے، تحریک دا بس ہو منشور ہے، اے ہو لے کے دستور چھائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم۔ بچہ بڑھا بیدار ہوئے جوانے، بچہ بڑھا بیدار ہوئے جوانے، اہل حدیثاں کیتا اعلانے، قربان وطن تے ساڈی جند جانے، قربان وطن تے ساڈی جند جانے، ایہو جذبہ لے کے تے چھائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم۔ کیوں ہندو سکھ نال پیچا پیاسی، کیوں ہندو سکھ نال پیچا پیاسی، وطن پیارے پیارے دا مطلب کیا سی، کیوں ہندو سکھ نال پیچا پیاسی، وطن پیارے پیارے دا مطلب کیا سی، فقط نعرہ لا الہ الا اللہ سی، فقط نعرہ لا الہ الا اللہ سی، تاریخ اپنی دہرائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم۔ قربانی دیتی ہے بندگان رب نے، قربانی دیتی ہے بندگان رب نے، ساڈی بہنا ماواں بچے بڈھے سب نے، قربانی دیتی ہے بندگان رب نے، ساڈی بہنا ماواں بچے بڈھے سب نے، ملے کیسے لیڈر تے رہبر عجب نے، ملے کیسے لیڈر تے رہبر عجب نے، تاغوت نو رگڑا لائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم۔ اہل وطن میرے مسلم بھراؤ، اہل وطن میرے مسلم بھراؤ، تاریخ اپنی نو پھر اج دہراؤ، اہل وطن میرے مسلم بھراؤ، تاریخ اپنی نو پھر اج دہراؤ، نظام نبی لئی جمع ہوندے جاؤ، نظام نبی لئی جمع ہوندے جاؤ، تابیداراں وچ نہ لکھائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم۔ سونا میٹھا پیارا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا میٹھا پیارا نظام مصطفیٰ، میرا تیرا سب دا اسے وچ بھلائے، سونا میٹھا پیارا نظام مصطفیٰ، میرا تیرا سب دا اسے وچ بھلائے، اے دے وچ ملک دا تحفظ بقائے،
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਬਕਾਏ, ਇਹੋ ਗੀਤ ਜਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਚਲੋ ਤੁਮ, परचम मुहम्मदी उठाए चलो तुम, कदम आगे आगे बढ़ाए चलो तुम। चोरी डकैती भी सब रुक जावेगी, और चोरी डकैती भी सब रुक जावेगी, लाकानूनियत भी सब मुक जाएगी। चोरी डकैती भी सब रुक जाएगी, लाकानूनियत भी सब मुक जाएगी, बेअदली बदअमनी सब उठ जाएगी, जज्बे शहीना वधाए चलो तुम, परचम मुहम्मदी उठाए चलो तुम, कदम आगे आगे बढ़ाए चलो तुम। सनेटर प्रोफेसर हाफिज साजिद मीरे, सनेटर प्रोफेसर साजिद मीरे, अहले हदीसां दा रहबर अमीरे, अहले हदीसां दा रहबर अमीरे, वतन दे गद्दारां दी शारग दा तीरे, वतन दे गद्दारां दी शारग दा तीरे, सीना तान के सर उठाए चलो तुम, परचम मुहम्मदी उठाए चलो तुम, कदम आगे आगे बढ़ाए चलो तुम। नाज़िम डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, MN हाफिज अब्दुल करीम, नाज़िम डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, माशाल्लाह मजबूत सटरांग टीम। नाज़िम डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, माशाल्लाह मजबूत सटरांग टीम, मुफक्किर मुदब्बिर बाडी हलीम, नाराए तकबीर लाए चलो तुम, परचम मुहम्मदी उठाए चलो तुम, कदम आगे आगे बढ़ाए चलो तुम। और बेदारी मिल्लत सुनिया ऐलाने, बेदारी मिल्लत दा सुनिया ऐलाने, अब्दुल रशीद हिजाजी एदानी कराने, और बेदारी मिल्लत दा सुनिया ऐलाने, अब्दुल रशीद हिजाजी एदानी कराने, और अनथक मुजाहिद अज़म दा जवाने, कदम अखते लोगो जमाए चलो तुम, परचम मुहम्मदी उठाए चलो तुम, कदम आगे आगे बढ़ाए चलो तुम। हूँ मैं शेर के अंदर अपने अकाबरीन नूं दसना चाहना, ना कोई बलोचिस्तान, ना कोई सिंध, ना कोई दूर दराज के इलाके की आवाम है, ये 4 जिले ने डिवीजन के साढ़े 4 जिलों के आवाम है। मैं दसना चाहना दोस्तों, मैं न जंग तो बचन होट फैसल आबादे, जंग तो बचन होट फैसल आबादी, और हिजाजी साहिब ने मरोड़ी चाबी, ये डिवीजन साढ़े दा भाई। और जंग तो बचन होट फैसल आबादी, हिजाजी साहिब ने मरोड़ी चाबी, और होई तो बिघाट च वहाबी वहाबी, और हो गई ये आज ते वहाबी वहाबी, कदम आगे आगे बढ़ाए चलो तुम, परचम मुहम्मदी। आज ते हो गई, आज ते हो गई, आज ते हो गई, आज ते हो गई, आज ते हो गई। मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स, कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब, अमीर पंजाब प्रोफेसर अब्दुस्तार हामिद साहब। जंग तो बचन होट फैसल आबादी, और बेदारी मिल्लत अवामी बेताबी, जंग तो बचन होट फैसल आबादी, डिवीजन दे विच इंज मरोड़ी चाबी, और होई तो बिघाट च वहाबी वहाबी, होई तो बिघाट च वहाबी वहाबी, परचम मुहम्मदी सजाए चलो तुम, परचम मुहम्मदी उठाए चलो तुम, कदम आगे आगे बढ़ाए चलो तुम। अमीर पंजाब शेख अब्दुल सत्तारिन, पंजाब दे अमीर पंजाब शेख अब्दुल सत्तारिन, दिल विच ए रख दे अवामी प्यारिन, और सुती कौम नू पे करेंदे बेदारिन, सुते नींद गहरी जगाए चलो तुम, कदम आगे आगे बढ़ाए चलो तुम, परचम मुहम्मदी उठाए चलो तुम, कदम आगे आगे बढ़ाए चलो तुम।
مولانا محمود عباس ناظم پنجابی، مولانا محمود عباس ناظم پنجابی، مولانا محمود عباس ناظم پنجابی، بیدار ہوشیار کر دے جنابے، مولانا محمود عباس ناظم پنجابی، بیدار ہوشیار کر دے جنابے، اور بیداری ملت سٹپ کامیابے، بیداری ملت سٹپ کامیابے، ہمت جرت پھیلائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم۔ او چاندی ملک وچ جو مسلم عوامے، او چاندی ملک وچ جو مسلم عوامے، ہوئے قائم مصطفیٰ دا نظامے، بچہ بڑھا چاندہ اے ہر خاصو آمے، بچہ بڑھا چاندہ اے ہر خاصو آمے، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم، کنا خوبصورت پیارا ہے ویلا، او کنا خوبصورت پیارا ہے ویلا، دھوبی گھاٹ وچ خوب سجیا ہے میلا، کنا خوبصورت پیارا ہے ویلا، دھوبی گھاٹ وچ خوب سجیا ہے میلا، او اہل حدیثاں دا سونا میریلا، اے اہل حدیثاں دا سونا میریلا، ظلم و ستم نو مٹائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم، اور بیداری ملت تے کٹھی عوامیں، اے بیداری ملت تے کٹھی عوامیں، چلے وچ ملک مصطفیٰ دا نظامیں، اے اچھا سچا مقصد صلاحیاں میں، کندے نال کندہ ملائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم، قومیت نو چھڑ جاہلیت نو چھڑ دے، قومیت نو چھڑ جاہلیت نو چھڑ دے، مل جاتے فرقہ واریت نو چھڑ دے، قومیت نو چھڑ جاہلیت نو چھڑ دے، مل جاتے فرقہ واریت نو چھڑ دے، عداوت بری ذہنیت نو چھڑ دے، منہج نبی اپنائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم، کوئی داشت گردی نہ حق قتل و غارت، دو شیر زیادہ میں دو پڑھا گا، کوئی داشت گردی نہ حق قتل و غارت، امریکہ انگلینڈ ہوئے بامِ بھارت، کوئی داشت گردی نہ حق قتل و غارت، امریکہ انگلینڈ ہوئے بامِ بھارت، مسلم نہ بالکل یہ کردہ جسارت، مسلم نہ بالکل کردہ جسارت، اخلاق نبوی سکھائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم، اخوت محبت ہے اسلام دسدہ، اخوت محبت ہے اسلام دسدہ، ہمدردی الفت ہے اسلام دسدہ، توقیر عصمت ہے اسلام دسدہ، سیرا محبت سجائے چلو تم، اور ہر ایک رکاوٹ ختم کر دے جاؤ، ہر ایک رکاوٹ ختم کر دے جاؤ، جوانوں قدم تے قدم دھر دے جاؤ، سینہ سپر ہو یا گاوت دے جاؤ، آگے ہے منزل سدھائے چلو تم، عزیزی کے عادت تے پختہ یقینے، عزیزی کے عادت تے پختہ یقینے، اے مخلص تے مشفق کے عادت امینے، عزیزی کے عادت تے پختہ یقینے، اے مخلص تے مشفق کے عادت امینے، جگتے چھا جانا دین مدینے، او جگتے چھا جانا دین مدینے، شمع محمدی جلائے چلو تم، پرچم محمدی اٹھائے چلو تم، قدم آگے آگے بڑھائے چلو تم۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔